Saya ajak hari ini kita membuka dari dua bagian firman Tuhan. I invite us to open to two parts of the Bible right now. Yang pertama adalah dari Yeremia pasal yang ke-31 The first one is from Jeremiah 31, ayat yang ke-20. verse 20. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-20. Jeremiah 31, verse 20. Saya baca sekali Indonesia dan kemudian nanti Jordan akan membaca sekali dalam bahasa Inggris. I'll read once in Indonesian and the interpreter will read in English. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Is Ephraim my dear son? Is he my darling child? For as often as I speak against him, I do remember him still. Therefore my heart yearns for him. I will surely have mercy on him, declares the Lord. Bagian yang kedua adalah dari Hosea pasal yang ke-11. The second part is from Hosea chapter 11, Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. verses 8 and 9. Hosea 11 ayat yang ke-8 dan 9. Hosea 11, verse 8 and 9. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. How can I give you up, O Ephraim? How can I hand you over, O Israel? How can I make you like Atma? How can I treat you like Zeboim? My heart recoils within me. My compassion grows warm and tender. I will not execute my burning anger. I will not again destroy Ephraim, for I am God and not a man, the Holy One in your midst, and I will come not in wrath. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once more. Kami memohon Roh-Mu yang kudus yang sudah mewahyukan firman kepada para penulis Alkitab, juga roh yang sama hari ini berbicara dan memimpin kami. We beg your Holy Spirit, the Spirit that has inspired the Word of God, now may He also speak to us today. Tuhan berkati hamba-Mu dan penterjemah boleh memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Lord, help your servant and his interpreter that we may preach the Word of God according to your will and according to the guidance of your Holy Spirit. Sehingga firman-Mu boleh menghibur setiap kami yang ada di dalam pergumulan dan di dalam kesulitan. That your Word may comfort each and every one of us who are in struggles and in difficulties right now. Firman-Mu boleh menegur kami yang sedang hidup di dalam dosa. That your Word may rebuke us who are living in sin. Firman-Mu boleh membentuk akan seluruh hidup kami sehingga hidup kami makin memperkenan hati Tuhan. That your Word may shape our whole lives, that our lives may be more pleasing to you. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan belas kasihan-Mu. We surrender the following time of the preaching of the Word in your hands. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, kita hari ini break sebentar dari eksposisi kita dari 2 Samuel. Brothers and sisters, today we are having a short break from our exposition of the book of 2 Samuel. Dan saya break karena saya pikir waktu mempersiapkan buku 2 Samuel, saya rasa temanya tidak tepat di dalam keadaan apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. We are having this break because when I was preparing for the preaching, I thought that the theme of the next part of the book of 2 Samuel doesn't fit our current situation. Dan kita tahu
kita sedang ada di dalam banyak pergumulan dan kesulitan saat ini. We all know that we are in great many difficulties and struggles right now. Bukan hanya kita tahu di dalam dunia ini begitu banyak kebakaran, gempa bumi di Haiti 2.000 orang mati. We know that in the world right now there's a lot of news of fires, earthquakes. In Haiti, a lot of people died. Dan kita tahu minggu ini di Afghanistan banyak gambaran-gambaran berita-berita yang mengerikan. And of course, we know that this week in Afghanistan there have been a lot of scary pictures of what's happening. Orang-orang berjuang untuk keluar dari Afghanistan karena mereka tahu ini adalah masalah hidup dan mati. People trying to get out of Afghanistan because they knew that this was a matter of life and death. Ibu-ibu yang tidak bisa masuk ke dalam airport, mereka rela menyerahkan anaknya ke tentara-tentara untuk bawa selamatkan anak saya, biarkan saya mati dan biarlah anak saya bisa selamat pergi dari tempat yang mengerikan ini. Mothers who could not get to the airport, giving their children to the soldiers so that they could live. Saudara sekalian, kita sendiri yang ada di Melbourne, di Auckland, mengalami juga di dalam masa-masa lockdown ini. And we too, brothers and sisters, in Melbourne and Auckland, we also go through struggles right now in these times of lockdown. Meskipun penderitaan, kesulitan kita tidak bisa dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Afghanistan ataupun mereka yang mengalami gempa, tetapi pergumulan, kesulitan, kesedihan kita juga sangat real. Although our sufferings are not comparable to our brothers and sisters in Afghanistan or Haiti, in these places, these are still real struggles that we are going through. Beberapa minggu yang kemarin waktu diberitakan akan lockdown kita akan diperpanjang sampai 2 September, saya dengar juga saya merasa lemas dan cukup down. Last few weeks ago when the lockdown was extended and toughened, to be honest, I felt faint-hearted and quite down. Dan kita tahu ini sesuatu yang tidak normal, ini sesuatu yang tidak benar. Kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara Siman, kita tidak bisa datang ke gereja untuk memuji, beribadah kepada Tuhan, tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasih, sesuatu yang sangat aneh dan tidak normal, tidak seharusnya begini. And we know these situation, it's not normal for us not to be able to meet our brothers and sisters, to not be able to worship God physically at church, to not be able to meet with people that we love. These are not normal times at all. Saya juga kontak dengan beberapa jemaat dan cukup banyak yang merasa sangat berat di dalam menghadapi lockdown yang ke-6 ini khususnya di Melbourne. I also have been in contact with several congregation members, and many of them have felt greatly burdened because of this 6th lockdown in Melbourne. Sudah lebih dari 200 hari dari tahun lalu sampai tahun ini kita ada di dalam lockdown. It's been roughly more than 200 days now of us being in lockdown, including last year. Dan kita tahu sekarang juga saudara kita di Auckland sedang mengalami hal yang sama dengan kita. And we know that right now our brothers and sisters in Auckland are also going through the same things. Saya juga mengingat akan saudara-saudara kita yang tidak sedikit dari keluarga kita yang kena COVID di Indonesia khususnya, dan juga cukup banyak di antara mereka orang tua kita, saudara kita yang meninggal karena COVID ini. I also am reminded of there's not just little number of brothers and sisters, maybe our family members and so on, our friends in Indonesia who have passed away. Maka di dalam keadaan ini saya bergumul, saya memikirkan di dalam masa-masa lockdown, betul-betul kita juga tidak bisa kemanapun. Apa yang Tuhan ingin saya boleh sampaikan di dalam khotbah, di dalam ibadah yang Tuhan sediakan bagi kita. So I prayed and I wrestled with God during these difficult times where we can't go anywhere. What does God want me to preach during this time? Dan salah satu hal yang penting dan yang sudah juga menolong saya di dalam masa-masa sulit ini adalah satu hal yang saya juga mau bagikan kepada saudara pada hari ini. I found that one of the most important and helpful thing to me in these difficult times is this fact that I'm going to share with you, brothers and sisters. Yaitu bagaimana kita boleh mengerti dan merenungkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menderita. Which is the fact that understanding and pondering on the fact that the God that we worship is a suffering God. Waktu saya merenungkan akan the suffering God ini, maka saya sendiri mendapat penghiburan, kekuatan oleh firman Tuhan yang menyatakan tentang Allah kita adalah Allah yang menderita.
And when I pondered on this fact, contemplated on the fact that our God is a suffering God, this really comforted me, knowing that He suffers too. Di dalam pembahasan 2 Samuel khususnya, dan kita sering bertemu dengan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. In our exposition of 2 Samuel especially, we have talked a lot about the God who is sovereign over all things. Di dalam Heidelberg Catechism kita juga membahas bagaimana Allah memelihara akan umatnya sehingga tidak satu lembar pun rambut jatuh dari kepala kita kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. In Heidelberg Catechism, we've been talking about how even a strand of your hair wouldn't fall of your head if it wasn't in His plan. Mengerti akan Allah yang berdaulat, mengerti bahwa Allah in control di dalam segala hal yang kita hadapi adalah sesuatu yang sangat penting, memberi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Knowing that God is sovereign, that He's in control over all things that happens to us, it gives a great comfort to us all. Tetapi hari ini saya mengajak kita memikirkan lebih dalam ke dalam isi hati Tuhan. But today I invite us all to ponder even deeper into the recesses of God's heart. Ketika kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang turut menderita bersama kita umatnya, itu membawa kita masuk ke dalam lebih dalam ke dalam hati Allah. When we understand that He is a God who suffers along with His people, this brings us even deeper into the recesses of His heart. Yeremia 31 ayat yang tadi kita baca itu sangat menggerakkan hati kita. Jeremiah 31 that we read just now, the verse, it's a really moving verse. Ayat 20 mengatakan, anak kesayanganku, gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya, sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya saya rasa lebih indah lagi. Jeremiah 31 verse 20, which is even more beautiful in the English. Is Ephraim my dear son? Is he my darling child? For as often as I speak against him, I do remember him still. Therefore my heart yearns for him. I will surely have mercy on him, declares the Lord. Dan juga di dalam Hosea pasal yang ke-11 kita membaca tadi Tuhan mengatakan, masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. And also in Hosea 11 verse 8 to 9 that we read earlier, how can I give you up, O Ephraim? How can I hand you over, O Israel? How can I make you like Admah? How can I treat you like Zeboim? My heart recoils within me. My compassion grows warm and tender. I will not execute my burning anger. I will not again destroy Ephraim, for I am God and not a man, the Holy One in your midst, and I will not come in wrath. Saudara melihat di sini bagaimana Allah digambarkan, Allah menyatakan dirinya, dia sendiri bergumul di dalam hatinya. Dia sendiri turut menderita, mengerti kesulitan dan bahkan dosa daripada umatnya. Dia turut merasakan pergumulan dan penderitaan akan umatnya. We see in these verses that God is a God who also struggles. He wrestles with this. He suffers along together with His people. Hatiku berbalik, my heart is changed within me. All my compassion is aroused. Sudah melihat hati daripada Allah juga tergerak akan keadaan daripada umatnya. My heart recoils or is changed within me. My compassion grows. You see here that God's heart is changed. It's moved by His people. Saudara sekalian, bukankah kita mengetahui ketika kita mengasihi seseorang, maka apapun yang terjadi kepada orang itu akan berpengaruh kepada kita. We know, brothers and sisters, that when we love someone, whatever happens to that person also affects us. Apalagi ketika orang yang kita sangat kasih itu menderita kesulitan yang berat, maka kita betul-betul juga merasa susah yang berat. Especially if we know that this person is going through such a great struggle, we also feel heavily burdened because of that, don't we? Satu gambaran yang mungkin saya pernah share kepada saudara, yang saya lihat terjadi kepada istri saya. One imagery that I have shared with brothers and sisters here is the analogy of what happened to my wife last time.
waktu dia melahirkan anak pertama kami, itu dia berjuang kira-kira 13 jam laboring untuk melahirkan. When she gave birth to our first daughter, she labored for roughly 13 hours. Dan itu tentu sesuatu yang tidak gampang. It was not easy at all. Tetapi di dalam 13 jam itu tidak ada satu air mata pun diteteskan. But during those 13 hours, there were no tears that were shed at all. Tetapi ketika anak kami yang setelah lahir berumur 1 minggu, But after our child who was born back then, she was 1 week old. she was 1 week ya. Dan kemudian dia karena makanan yang salah menjadi diare terus menerus. Because she ate something, the wrong thing, she had a diarrhea, a severe one. Sehingga dia harus masuk ke rumah sakit dan masih begitu kecil, harus diinfus. She had to go to the hospital, this tiny little baby. Dan maka saya melihat bagaimana istri saya tidak berhenti menangis melihat anaknya yang masih sangat kecil itu harus menderita kesakitan seperti demikian. My wife couldn't stop crying and crying because of her little baby who was very small and struggling so much in what's happening. Bukankah itu pengalaman daripada setiap kita ketika kita melihat orang yang kita kasih itu menderita, kita pasti berpikir lebih baik aku yang menderita daripada dia yang menderita. Isn't that how we feel as well, brothers and sisters? When someone we love is suffering, going through suffering, we feel, it should be me. I should be suffering in the place of that person. Saudara sekalian, inilah saya rasa gambaran yang dinyatakan oleh Alkitab dalam banyak tempat. 2 ayat yang tadi kita baca adalah hanya contoh yang kita boleh mengerti. This is the imagery that is shown in the Bible, brothers and sisters. Those 2 places just now that we read were just a small representative of the truth. Bagaimana Allah yang melihat umatnya khususnya menderita karena dosa-dosa mereka. The truth that God who loves His people who are struggling, suffering because of their sins. Dan Tuhan sendiri yang juga sebenarnya menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. And granted, the God who also punishes them because of their sins. Tetapi Tuhan tidak pernah bersuka cita menghukum akan umatnya. God, even so, He is not overjoyed. He is not happy to be punishing His people. Apalagi umatnya yang menderita bukan karena dosa mereka, tetapi karena memang dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Even more so if His people are not just suffering because of their sins, but because of the fallen and sinful world. Maka Tuhan sendiri hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan akan umatnya. And so God's heart is greatly moved because of compassion towards His people. Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, tetapi juga Dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita dan yang mengerti segala kesulitan dan pergumulan hati daripada umatnya. God is the God who is sovereign over all things, but is at the same time present with us, who understands what we are going through. Dia bahkan turut menderita bersama-sama kita di dalam penderitaan akan umatnya. He even suffers along the sufferings of His people. Dan tentu contoh yang teragung yang boleh kita mengerti akan penderitaan Allah adalah ketika kita melihat penderitaan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. And of course, the greatest suffering of God is revealed in the suffering of His one and only Son, Jesus Christ. Sepanjang hidupnya Yesus Kristus itu mengalami penderitaan yang dialami oleh saudara dan saya. Throughout His life, Christ experienced the sufferings experienced by you and I. Dia dicobai, dia mengalami tekanan, dia mengalami juga lapar dan haus. He was under temptations, under pressure, hunger, thirst. Bahkan kemudian dia difitnah, dia dituduh, dia mengalami ejekan dan dihina sedemikian rupa. He was slandered, he was cursed, unfairly accused, he was mocked. Yesaya pasal 53 mengatakan demikian. Isaiah 53 says this. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 53 verse 3, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces. He was despised and we esteemed him not. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 mengatakan Kristus di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan.
In Hebrews 5 verse 7, in the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears. Saudara sekalian, D.A. Carson mengatakan demikian. D.A. Carson, brothers and sisters, says this. Allah yang kita sembah itu tahu apa itu penderitaan, bukan di dalam pengertian bahwa Dia Maha Tahu. The God we worship knows what suffering is, not just cognitively because he knows all things, Tetapi juga karena Dia sendiri mengalaminya. but also because he himself went through it. Dan kita mengetahui puncak daripada penderitaan Kristus adalah di dalam apa yang disebut sebagai bagian passion of the Christ. And of course, we know that the peak of his suffering is when in what we call the passion of the Christ. Yang merupakan bagian yang sangat besar dari seminggu terakhir hidup Kristus di dalam dunia ini, tapi diceritakan begitu banyak oleh setiap penulis kitab Injil. Which is just 1 week of Jesus Christ ministry, but is exposed greatly by the writers of the gospel. Seperti kita tahu itu disebut sebagai the passion of the Christ, yang secara literal artinya adalah the suffering of Christ. The passion of the Christ we know literally means the sufferings of Christ. Dan bagaimana di situ kita melihat Kristus dikhianati, Kristus dihina, dianiaya, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. We know how there he was betrayed, mocked, tortured, and left by his disciples. Dan pada puncak penderitaannya adalah dia ditinggalkan oleh Bapanya sendiri. And of course, at the climax of his sufferings, he was left by his own Father. My God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lagu yang ketiga yang tadi kita nyanyikan juga menggambarkan akan penderitaan Kristus bagi kita. The third song that we sung earlier also paints of the suffering of Christ for us. Saudara sekalian, satu penderitaan yang tidak mungkin kita mengerti sepenuhnya. A suffering that we would not be able to fully comprehend. Kita mengerti bahwa penderitaan yang paling dalam adalah ketika kita ditinggal oleh orang yang kita paling kasihi. We understand that the worst kind of suffering is when we are left by someone we love. Karena itu saya rasa salah satu malapetaka daripada COVID ini adalah orang-orang yang kita kasihi itu meninggal di dalam keadaan tersendiri. And of course, we know that one of the worst kinds of suffering in these times of COVID is if a person that we love dies alone. Kita tidak bisa memegang tangannya, kita tidak bisa memeluk dia, kita tidak bisa menghibur dia secara langsung, tetapi dia harus meninggal kesakitan dan sampai meninggal dia sendirian. For us not be able to hold the person's hand, to not be able to comfort that person, for that person to die alone. Tapi bahkan penderitaan yang berat ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Kristus. But this great suffering was nothing compared to what Christ had gone through. Kristus ditinggal oleh Bapa yang dia kasihi dan yang sangat mengasihi dia dengan kasih yang sempurna dan kasih yang kekal. Christ was left by the Father whom he loved and who loved him back with perfect and eternal love. Robert McShane menggambarkan tentang salib seperti demikian. Robert McShane explained the cross in this way. Tidak ada penghiburan sedikit pun dari Allah bagi Kristus. There was no comforts at all by God for Christ. Kristus sama sekali tidak merasakan kasih dari Allah. Christ did not feel any love from God at all. Kristus sama sekali tidak merasakan belas kasihan dan pertolongannya. He felt no pity and help from him. Allah adalah matahari baginya. God was his sun before. Tetapi saat itu matahari telah menjadi gelap. But during that time, that sun has become all darkness. Allah adalah segala-galanya bagi Kristus. God was everything to Christ. Tetapi sekarang Allah itu meninggalkan dia. But now God left him. Dia sungguh merasakan penghukuman Allah ketika Allah berkata, He truly felt the condemnation of God when God said, "Enyala daripadaku, hai engkau yang terkutuk." Depart from me, you cursed. Robert McShane mengatakan demikian.
Robert M'Cheyne said this. Aku itu seperti anak kecil yang melempar batu ke dalam jurang yang dalam. I'm like a child who threw a pebble into a deep chasm. Dan menunggu batu itu sampai ke dasarnya, menunggu bunyi batu mencapai dasar. Waiting for the sound of that pebble to reach the bottom of the chasm. Tapi dia terus menunggu But he kept waiting dan menunggu. and wait, Tidak ada suara apapun terdengar. only to be greeted by silence. Batu itu tidak pernah mencapai dasar. The pebble never reached the bottom. Itulah kedalaman penderitaan Kristus yang tidak mungkin kita selami. That is the depth of Christ's suffering that we could never comprehend. Dia ditinggalkan Allah supaya kita yang percaya kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan Allah untuk selama-lamanya. He was forsaken by God so that we who believe in him will never be forsaken by God. My God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan itu dijawab dengan jawaban karena engkau, karena aku. And the answer to that is for you, for me. Galatia 2:20 mengatakan, hidupku sekarang adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatians 2:20 says that the life that I live right now is lived by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Saudara sekalian, merenungkan akan kedalaman penderitaan Kristus itu sungguh-sungguh menghibur akan hati kita. Brothers and sisters, to contemplate on the depths of Christ's suffering, it brings a great comfort to us all. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. But we do not stop there. Setelah Kristus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, dia tetap hadir bersama-sama orang percaya. After Christ was exalted to heaven and is seated at the right hand of God, he is still present with those who believe. Dia bukan hanya telah menderita bagi kita, He did not only suffer along with us, tetapi dia juga turut menderita bersama-sama kita sekarang ketika umatnya, tubuhnya menderita di dalam dia. but he also still suffers along right now with his people, his body, when they suffer. Saudara teringat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Paulus ketika dia sedang dalam perjalanan untuk menangkap, memenjarakan dan membunuh umat Tuhan. You remember of when Jesus revealed himself to Paul when he was on the road to persecute God's people. Tuhan Yesus mengatakan, Saul, Saul, why do you persecute me? Jesus said, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saul, Saul, why are you persecuting me? Tuhan, kita tahu Saulus pada saat itu bukan sedang menganiaya Kristus. We know that Saul was not persecuting Christ. Dia sedang menganiaya akan umat Tuhan. He was persecuting the people of God. Kristus di dalam Kisah Para Rasul kita tahu sudah bangkit, sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. We know that Christ in the book of Acts, he had already been exalted, seated at the right hand of God the Father. Tetapi dengan kalimat Kristus kita mengetahui kebenaran ini. But with what Christ said here, we know of this truth. Bahwa ketika orang dunia berdosa menganiaya akan umat Tuhan, maka sebenarnya mereka sedang menganiaya Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. That when the sinful world is persecuting God's people, they are actually persecuting Christ himself. Kita yang percaya di dalam Kristus, kita bukan hanya menjadikan Kristus objek daripada iman kita. We who believe in Christ do not only make him the object of our faith, tetapi dia adalah tempat daripada iman kita. We believe into Christ, kita menjadi satu dengan Kristus. He is also the place of our faith. We believe into Christ. We become one with Christ. Sehingga Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya.
that Christ is the head of the church and we become his body. Sehingga setiap kita yang mengalami penderitaan di dalam Kristus karena namanya, maka Kristus pun turut menderita bersama-sama dengan kita. That we who suffer because of Christ's name, he suffers along with us. Dan perjanjian baru juga berbicara tentang hal yang sebaliknya. And the New Testament also speaks about this in the other way. Bukan hanya Kristus turut menderita bersama-sama dengan kita, It's not only that Christ suffers along with us, tetapi orang Kristen, kita umat Tuhan juga berbagian di dalam penderitaan Kristus. but we also, his people, we take part in his sufferings. Mari kita membuka di dalam Filipi pasal yang ketiga, Let's open to Philippians chapter 3, ayat yang ke-10. verse 10. Filipi 3 ayat ke-10 mengatakan demikian. Philippians 3 verse 10 says this. Saudara yang memiliki bahasa Indonesia boleh membaca bersama-sama dengan saya. Those of you who have the Indonesian version can read along with me. Dan yang berbahasa Inggris silakan membaca bersama-sama dengan Jordan. And those who have the English version can read along with the interpreter. Filipi 3 ayat yang ke-10 berkata demikian. Philippians 3 verse 10. Yang ku kehendaki, Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. That I may know him and the power of his resurrection and may share his sufferings, becoming like him in his death. Saudara, apa artinya kita boleh berbagian di dalam penderitaannya? What does it mean for us to share in his sufferings? Artinya adalah ketika kita menderita di dalam Kristus. It means that when we suffer in Christ, Ketika menderita sebagai umat Tuhan, penderitaan apapun yang kita alami sebagai umat Tuhan, maka kita di situ Tuhan juga bekerja dan melaluinya kita boleh bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. it means that whatever sufferings we go through as God's people, we are shaped more and more to be like Christ. Ketika kita menghadapi penderitaan itu dengan iman dan penuh kesabaran seperti Kristus, When we face those struggles with faith and patience like Christ. Kristus yang ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki, He who when he was mocked did not repay with mockings as well, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. but who instead laid it down to God who judged righteously. Maka ketika kita menderita seperti demikian dengan iman di dalam Kristus, dengan kesabaran daripada Kristus, Tuhan sedang membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. That when we suffer then with Christ, just like Christ in faith and in patience, God is shaping us to be more like Christ. Maka Kristus bukan hanya berbagian di dalam penderitaan kita, tetapi juga waktu kita menderita, kita juga berbagian di dalam penderitaan Kristus, karena melalui penderitaan itu Tuhan sedang membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. So Christ does not only suffer along with us, but we suffer along with him, that when we are suffering, we are shaped by God to be more like him. Karena itu 2 Korintus 4 ayat 16-17 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. As we can read in 2 Corinthians 4 verse 16 to 17, it says, so we do not lose heart, though our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison. Mengerti Allah yang empati, yang mengerti akan penderitaan kita, itu sesuatu yang sangat menghibur kita. Understanding that God empathizes and understands our sufferings comforts us. Bahkan kita melihat di dalam Kristus, dia sungguh-sungguh menderita secara yang dapat kita saksikan, dan dia menderita bagi kita, itu memberi penghiburan yang lebih besar lagi bagi kita.
Even more so, we can see that in Christ, He suffers, and He suffers for us. Doesn't this comfort us? Dan biarlah di dalam saat-saat kita di dalam kesulitan, pergumulan, apapun, macam-macam yang sedang kita hadapi. May we then, in all the difficulties and sufferings that we go through, maka biarlah kita sungguh-sungguh memakai waktu yang ada. Salah satu yang paling penting adalah kita semakin mengenal akan Tuhan kita yang menderita bagi kita. may we not waste our time. May we use it well. And one of the greatest way that we can use it well is to know the God who suffers for us. Dan bahkan mengerti lebih lagi bahwa Dia adalah Tuhan yang menderita bersama-sama dengan kita sekarang. Itu memberi penghiburan yang melampaui segala akal. And isn't knowing that He is the God who suffers along with us right now, doesn't that give us the greatest comfort? Dan kita mengerti melalui itu semua juga kita boleh berbagian di dalam penderitaan dari Kristus. And we know that through all those things we can share along the sufferings of Christ. Saudara sekalian, yang terakhir kita boleh renungkan pada pagi hari ini, And lastly, brothers and sisters, the last thing that we can ponder on this morning, bahwa penderitaan umat Tuhan bukanlah akhir daripada cerita sejarah. is that the sufferings of God's people is not the ending of the story of the history of the world. Seperti juga kematian dan penderitaan Kristus bukanlah akhir daripada kisah yang diberitakan oleh Alkitab. Just like how the death and sufferings of Christ is not the end of the story given by the Bible. Mari kita membuka di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Let's open to Revelation chapter 6. Kita akan melihat bagaimana penderitaan Kristus itu sangat sentral dan bagaimana penderitaan itu akhirnya diakhiri di dalam ketika Kristus datang kedua kali yang juga akan mengakhiri penderitaan saudara dan saya. We see here that the sufferings of God is very central and that He will end all sufferings when He comes again. Saudara sekalian, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Revelation 6 verse 9 to 10. Di situ kita melihat akan jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. We see there the souls of them who have been murdered because of the word of God and their witness. Yohanes yang menulis kitab ini diberikan visi melihat jiwa-jiwa ini yang berseru kepada Tuhan. John, who wrote this book, he was given a vision and saw all these souls who have been persecuted. Ayat yang ke-10 mengatakan jiwa-jiwa berseru, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. In verse 10, they cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Berapa lama lagikah ya Tuhan? How long, O Lord? Ini adalah teriakan dari umat Tuhan sepanjang sejarah. This is the cry of God's people throughout history. Kalau sudah membaca di dalam Mazmur, di dalam Habakuk, di dalam Maleaki, maka ini juga teriakan dari umat Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau membiarkan kejahatan yang terjadi dalam dunia ini dan aniaya yang dialami, penderitaan yang dialami akan umat Tuhan. If you see in the books of Psalms, Habakkuk, Malachi, we see the people of God crying, how long, O Lord, will injustices continue? And how long will your people continue to be persecuted? Dan jawaban daripada pertanyaan ini adalah sesungguhnya ada di dalam gulungan kitab yang dimateraikan dengan 7 materai yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 5. And the answer to this question is found in the scroll with the 7 seals, which we can find in Revelation 5. Wahyu pasal 5, Yohanes mengatakan, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, ayat yang pertama, sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. There, John says, verse 1, Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written within and on the back, sealed with 7 seals. Gulungan kitab ini banyak penafsir mengatakan adalah
berisi tentang arti dan tujuan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah. A lot of interpreters says that this scroll contains the secrets of the purpose of everything that has happened in the history. Ini adalah the great plan of God for all time, yang termasuk di dalamnya mengapa umat Tuhan harus menderita seperti yang mereka alami. This is the great grand plan of God of all time, which also contains the reason of why people of God are suffering. Umat Tuhan di dalam segala penderitaan sering berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? A lot of the people of God in their sufferings, they cry out, "How long, O Lord?" Dan seringkali jawabannya ada waktu-waktu tertentu tidak ada jawaban di dalam dunia ini. And more often than not, in certain times, there are no answers in this world. Tetapi jawaban itu ada di dalam hati Allah, the great plan of God, yang tercatat di dalam gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 materai ini. But the answer is hidden within the heart of God in this great grand plan that we can find in these scrolls. Tetapi tidak ada orang yang bisa membuka gulungan kitab itu. But no one could open this scroll. Karena itu Yohanes menangis dengan amat sedih karena tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu. And so John cried out, wailed on greatly because no one could open the scroll. Maka ayat yang kelima, para tua-tua itu menghibur Yohanes. And then there in verse 5, the elders comforted John. Jangan engkau menangis. Weep no more. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its 7 seals. Dan Yohanes berpikir akan datang seekor singa dari Yehuda itu yang dengan gagah perkasa datang untuk membuka gulungan kitab itu. And so naturally John thought, this great Lion of Judah, the majestic lion, will come. Tetapi ayat yang ke-6, ketika dia melihat, menengok dan di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri bukan seekor singa dari Yehuda, tapi seekor anak domba seperti telah disembelih. But then when he turned his head to see between the throne and the 4 living creatures and among the elders, he didn't see the Lion of Judah. He saw a lamb standing as though it had been slain. Dan sesungguhnya anak domba yang telah tersembelih itulah yang akan mampu membuka akan gulungan kitab itu. And truly this lamb who had been slain, this is the one who is able to open the scroll. Dan dalam pasal-pasal selanjutnya, isi gulungan kitab itu dibukakan bagi kita sekalian. And in the next chapters and verses, the contents of this scroll is revealed to us all. Dan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 menyatakan pujian kepada anak domba yang telah tersembelih itu. And we see that after that in verses 9 to 14, we see praises sung to this lamb. Dan mereka, ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tata dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah.
From verse 9, and they sang a new song, saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth." Then I looked, and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing." And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them, saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing, honor, and glory and might forever and ever." And the four living creatures said, "Amen." And the elders fell down and worshipped. Saudara perhatikan di sini, penekanan di dalam ayat-ayat ini adalah anak domba yang telah disembelih itu, dialah satu-satunya yang mampu membuka gulungan kitab itu. And we see here that the emphasis of these verses is that the Lamb who was slain, he is the only one who could open this scroll. Anak domba yang telah tersembelih itu sama sekali bukanlah gambaran tentang kekuatan dan kekuasaan yang besar. This Lamb who was slain is not at all an imagery of great power and might. Dan memang itulah yang dimaksudkan dan ingin disampaikan oleh Yohanes bagi kita, oleh firman Tuhan bagi kita. And that is the truth that John, the Word of God as well, wants to reveal to us. Karena kitab suci mengajarkan kepada kita di saat Kristus mati di atas kayu salib. Because the Bible teaches us that when Jesus Christ died on that cross, anak domba yang disembelih itu, the Lamb who was slain, pada saat dia mati, pada saat itulah dia melucuti penguasa-penguasa kegelapan. When he died, he disarmed the rulers and authorities of the darkness. Di dalam kematian di atas kayu salib itulah dia menghapuskan surat hutang dengan memakukannya pada kayu salib. On his death on that cross, he canceled the record of debt that stood against us by nailing it to the cross. John Calvin mengatakan pada salib itulah kehancuran itu dihancurkan. John Calvin said, on the cross, destruction was destroyed. Aniaya itu dianiaya. Torture was tortured. Kutuk itu dikutuk. Curse was cursed. Dan kematian itu dimatikan. And death was put to death. Saudara sekalian, inilah kemenangan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib melalui penderitaannya. Brothers and sisters, this is the victory of Jesus Christ through his death. Henry Blocher mengatakan demikian. Henry Blocher says this. At the cross, evil conquered as evil. Evil is conquered as evil because God turns it back upon itself. He makes the supreme crime, the murder of the only righteous person, the very operation that abolishes sin. Pada kayu salib kejahatan telah dikalahkan sebagai kejahatan. Kejahatan dikalahkan sebagai kejahatan karena Allah telah menunggang balikan kejahatan pada dirinya sendiri. Allah telah menjadikan kejahatan terbesar yang dilakukan setan, yaitu pembunuhan satu-satunya orang benar, menjadi sebuah karya yang menghancurkan dosa itu sendiri. Saudara sekalian, Henry Blocher kemudian memberi contoh apa yang dikerjakan Kristus itu seperti orang main judo. And brothers and sisters, after that, Henry Blocher explained that what Jesus did here is like judo. Tetapi saya mungkin pakai pengertian yang mirip dengan orang main tai chi. But maybe I'll explain it in terms of Tai Chi instead. Kita tahu Tai Chi itu adalah kelihatan lembut, kelihatan lemah gemulai, tetapi sebenarnya di dalamnya memiliki kekuatan yang besar. We know that Tai Chi, it's like somewhat gentle and not powerful at all sort of martial arts, but we know that there's great power that can be found in this. Dan ketika musuh itu melawan dengan kekuatan yang besar, in Tai Chi, when the enemy attacks us with great power, dan bahkan dengan kekuatan yang sangat besar, and even you could say a very strong, great might, dan semakin besar kekuatan musuh itu, and the greater the strength of this opponent is, maka master Tai Chi itu akan membalikkannya dan sehingga kekuatan musuh itu menjadi kehancuran dirinya sendiri. The master of Tai Chi will bring it back to the enemy, that the opponent will bring their ruin to themselves. Semakin besar kekuatannya, semakin besar kehancuran dia.
The greater the opponent's strength is, the greater his destruction will be. Itulah yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib. And that is what Christ did on the cross. Dosa yang terbesar ini yaitu pembunuhan anak Allah yang tunggal. This greatest sin, the murder of God's only Son, justru menjadi kesempatan untuk kasih Allah yang terbesar itu dinyatakan. became the opportunity for God's greatest love to be revealed. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada daripada orang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Because there is no greater love than when a man dies for the sake of his friends. Saudara sekalian, inilah sentralitas daripada salib Kristus. Brothers and sisters, this is the centrality of the cross of Christ. Dan dalam menghadapi segala macam penderitaan dan pergumulan yang sekarang kita sedang hadapi, And in facing all the kinds of sufferings and struggles that we go through right now, biarlah kita senantiasa datang ke bawah salib Kristus. may we continually come to the feet of Christ's cross. Dan ketika kita datang kepada salib Kristus, maka kita akan mengerti bahwa di atas kayu salib bukan hanya Kristus menderita bagi kita. And when we come to the feet of Christ's cross, may we understand that it is not only that he suffered for us, Tetapi juga mengerti bahwa di dalam penderitaan Kristus, dia sedang mengalahkan akan kuasa yang terbesar yang sedang mencengkeram hidup kita, yang menjadi sumber daripada segala penderitaan kita. may we also understand, brothers and sisters, that on that cross he defeated the power of evil, the source that has been putting us in shackles of sin and death. Kita melihat di sini bahwa salib bukan hanya mengajak kita melihat ke belakang terhadap apa yang telah dikerjakan Kristus. We understand here that the cross does not only invite us to look back on what Christ has done for us, Bagaimana Allah telah menderita bagi kita. how God has suffered for us, Tetapi juga salib itu mengajak kita untuk melihat ke depan. but the cross also invites us to look forward. Bukan hanya penghakiman terhadap kejahatan, It is not only judgment over evil, tetapi dia juga akan membalikkan segala kejahatan itu. but also understanding that he will also undo evil. Inilah sesuatu yang sangat menarik, yang berita yang tidak ada di dalam dunia ini. This is the very wonderful, majestic news that we cannot find in the world. Kita tahu di dalam dunia ini kejahatan itu kadang-kadang bisa dihukum dan diadili di dalam dunia ini. We know that evil in the world can be judged right now in this world. Orang yang melakukan kejahatan seringkali juga mengalami penghukuman, penjara di dalam dunia ini. That people who commit evil deeds, they can be put into prison and also judged. Tetapi kejahatan di dalam dunia ini yang telah dilakukan tidak pernah bisa dibalikkan. But all the evils that has been done in the world cannot be undone. Orang yang telah membunuh orang di dalam dunia ini, maka bagaimanapun orang itu dihukum, maka orang yang telah mati tidak bisa dihidupkan kembali. If a person murders another person, this deed, it cannot be undone. The person is still dead. Maka selalu ada ketidakadilan di dalam dunia ini. There will always be injustice in this world. Bagaimana seorang penembak, pembunuh massal membunuh 10 orang, 20 orang, 50 orang, maka yang paling banyak yang bisa dilakukan oleh pengadilan dunia ini adalah menghukum mati orang itu satu orang. If a person kills, murders, shoots 10 and dozens of people, the only thing that the world's judges can do is to put a death penalty on this person. Tetapi orang yang sudah mati, 20 orang, 50 orang yang sudah mati, tidak pernah bisa dikembalikan lagi. But those people, 20 or 50 or even more people who have died, they cannot be brought back. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita bahwa ketika Kristus datang kedua kali, ketika kitab gulungan itu dibuka, maka bukan hanya kejahatan itu akan dihakimi dengan adil. But we know that the Bible says that when Christ comes again to open the seals, he will not only judge evil righteously, Tetapi kejahatan itu akan diputarbalikkan dan kehendak Tuhan yang baik itu, yang sempurna itu akan terjadi. evil will also be undone and the perfect, wonderful will of God will be done on earth.
Kalau kita melihat gambaran terakhir di dalam Wahyu pasal yang ke-7, if we see the final imagery found in Revelation 7, ayat yang ke-16 sampai 17, verses 16 to 17, maka akan kita melihat gambaran restorasi dari segala sesuatu. we see an imagery of the restoration of all things. Wahyu 7 ayat yang ke-16 dan 17. Revelation 7, verse 16 to 17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. They shall hunger no more, neither thirst any more. The sun shall not strike them, nor any scorching heat. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and he will guide them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. Dan dalam Wahyu 21:22 kita akan melihat gambaran dari langit dan bumi yang baru. And in Revelation 21 and 22, we also see the imageries of the new heavens and new earth. Inilah berita Alkitab yang sangat indah. This is the beautiful message of the Bible. Inilah pengharapan daripada umat Tuhan. This is the hope of the people of God. Bahwa segala kejahatan, segala penderitaan kita bukan hanya akan dihiburkan, dan kejahatan di dalam dunia ini bukan hanya akan dihukum. That our sufferings, everything that we've been going through, we're not only going to be comforted, that not only that evils of the world will be judged, tetapi segala kejahatan itu akan dibalikkan, dan Tuhan akan menghibur kita dengan kekuatan yang dengan sesuatu yang baru, dan akan memberikan kepada kita langit dan bumi yang baru dengan restorasi segala sesuatu yang sudah rusak karena dosa. But God will also undo evil in this world, and he will comfort us with something even greater. He will give us the new heavens and new earth, which sin will be no more. Ini adalah pengharapan yang mulia daripada anak-anak Tuhan yang tidak ada di dalam agama apapun, tidak ada di dalam filsafat dunia manapun. This is the greatest hope that the people of God has, that which cannot be found in any religions or philosophies of the world. Saudara sekalian, di dalam segala kesulitan, pergumulan yang kita hadapi sekarang, Brothers and sisters, in all the sufferings and struggles that we're going through right now, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menghibur dan menguatkan kita. may this truth of the Word of God comfort and strengthen us. Bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang mengerti dan turut merasakan penderitaan kita, Understanding that God does not only understand and suffers along with us, tetapi Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan itu sendiri. but He's also the God who has also truly experienced those sufferings. Ketika Yesus datang dalam dunia, ketika Dia mati di atas kayu salib, dan juga ketika Dia hidup di dalam kita dan kita di dalam Dia. When Christ came to the world, and also when He suffered on that cross, and also when He is united with us, when we live in Him and He in us. Dan kita juga tahu bahwa penderitaan itu bukanlah akhir daripada cerita dunia, bukan akhir daripada cerita daripada umat Tuhan. And we finally understand that suffering will not be the end of the story of the world, the story of the people of God. Karena Tuhan telah memakai penderitaan akan Yesus Kristus itu justru untuk mengakhiri segala penderitaan di dalam dunia ini. Because God has used the sufferings of Christ to end all suffering of the world. Yaitu setan, dosa, dipatahkan, dikalahkan, dan itu menjadi jaminan daripada kemenangan umat Tuhan yang ada di dalam Kristus. By the destruction of Satan and evil, which brings about an assurance of the victory of God and His people. Biarlah kebenaran ini mendorong kita, menghibur kita hari ini, dan semakin membuat kita beriman, percaya, hidup di dalam kehendak Tuhan. May this truth strengthen and push us today, that we may have faith and live also accordingly in God's will. Dan mendorong kita juga tidak melihat kepada diri kita sendiri, And also may it encourage us, push us to not look inside in ourselves, tapi mendorong kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. instead to help us to approach God nearer. Dan mendorong kita boleh mengasihi akan orang-orang di sekeliling kita. And may this push us to love those around us. Seperti Kristus sendiri, apa yang Dia kerjakan sesungguhnya tidak pernah bagi dirinya sendiri.
Just as Christ himself, what he did was never for himself, tetapi dia mengerjakannya untuk mengasihi akan saudara dan saya. but he did everything to love you and I. Biarlah kita juga terdorong dan ketika kita melakukan itu, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. May we then be pushed that when we do that, we become more like Christ. Yang di dalam kehidupannya mengalami semua keindahan, pekerjaan Tuhan, penyertaan dan mulia yang Tuhan sediakan dan berikan kepada Yesus Kristus. Who in his life experienced all the strength, all that God has in store for us all, what he did in Christ. Dan pada akhirnya kita boleh berbagian di dalam kemuliaan Kristus yang maha mulia, yang maha agung itu. And may we all then also share in the glory of Christ, the wonderful glory. Biarlah Tuhan menolong dan memimpin kita di dalam masa-masa kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. May he help and comfort us in all these difficult times right now. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami memuji-Mu, bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang menderita bagi kami. Father in heaven, we praise and give thanks to you because you are the God who suffered with us. Dan Allah di dalam Kristus yang juga telah mati untuk mengasihi kami. And the God who in Christ also died to love us. Tuhan, tolonglah setiap kami, beri kepada kami yang telah menerima kebenaran firman-Mu ini, untuk kami boleh semakin mengerti akan kasih-Mu yang begitu besar. Lord, help us that we who have been given your word may comprehend more and more your great love. Dan biarlah kasih-Mu itu boleh menguatkan dan menghibur hati setiap kami. And may your love continue to strengthen and comfort us all. Dan biarlah kasih-Mu itu juga melimpah-limpah dalam hidup kami, mengalir keluar untuk kami boleh mengasihi akan orang-orang di sekeliling kami. And may that love abound in our lives, that it may overflow in acts of love towards those around us. Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu baik di Melbourne dan di Auckland menjadi jemaat yang saling memperhatikan dan mengasihi satu dengan yang lain, khususnya di dalam saat-saat kesulitan seperti ini. Lord, help us, your people in Melbourne and Auckland, to love and take care of one another, especially during these difficult times. Jangan biarkan kami menjadi umat-Mu yang bergumul di dalam kesulitan kami sendiri. Don't allow us to be people who just self-absorbedly struggle within our own difficulties. Tapi ajarlah kami mengenal kasih-Mu dan boleh mengasihi akan orang-orang sekeliling kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Instead, help us to understand your love and also love others as you have loved us first. Berkati dan pimpin setiap kami ya Tuhan. Help and guide each and every one of us, Lord. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen.